ayiwa ne balimaw aw ɲɛ bɛ bananikɛlaw ni fanganikɛlaw minnu na réseaux sociaux sa i n'a fɔ Isa Kaoji min y'a fɔ cogoya min na a source Mali politiciens ani Mali sɔrɔsiw ni ŋo sɔrɔsiw généraux ni colonels ani garde wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n bɛna bɛɛ preview yira aw la balimaw a y'a lajɛ bananikɛla minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛla la u ko ka di politiciens bɛɛ ye aw ka campagne setɔlaw filɛ u bɛna waraba de d'u ma u ka to k'u malien ɲɔgɔnw buruja malien wallahi u ye Mali éducation tiɲɛ u b'a daba kama u b'a dɔn minnu bɛ ka baara kɛ olu minnu bɛ ka wari di bananikɛlaw ni fanganikɛlaw ma réseaux sociaux kan u tɛ sɔn u den ka kɛ dɛ parce que u b'a dɔn olu tɛ diɲɛ kalama olu ye ejigaw de quoi olu ta ye wari jan dɔrɔn olu ta tɛ ni ne sara n bɛ n kaburu kɔnɔ n denw kana nin bananika bɛ tan cogo la danbe t'u la quoi hɔrɔn t'u ye u tɛ miiri diɲɛ na u tɛ miiri lahara la c'est à dire que fɛn ma jugu diɲɛ kɔnɔ n t'a kalama n t'a dɔn ko n t'a kalama maa maa ye éducation sɔrɔ i bɛ maloya danbe b'i la i kan k'i fa fɔ i kan k'i ba fɔ i kan k'i kabila fɔ i kan k'i balimaw fɔ i kan k'i sigiɲɔgɔn fɔ mais u ye éducation tiɲɛ de balima o ye kuma in lamɛn dɛ u ye Musa Tarawele kɛ dɔrɔn u ye éducation tiɲɛ u nana ni mun ye ka jeunes bɛɛ kɛ kunfin ye ka école nege bɔ jeunes na au lieu que ka école kanu don jeunes na ayi u ye école nege bɔ mɔgɔw la ka école bafouer mɔgɔ kana kalan mɔgɔ kana bɔ ko kalama ni mɔgɔw bɔra ko kalama u bɛ suɲɛni ni namara minnu kɛ mɔgɔw t'o faamuya i m'a ye bɛɛ misilama b'u bolo wa n'i ye dɔ fɔ dɔ ma sisan n'i ye dɔ fɔ par exemple n'i ye dɔ fɔ candidat dɔ ma o ka supporter au lieu k'o kɛ e jaabi o bɛ taga fɔ de ko sunguru dɔ b'i bolo yan fɛ a dun b'a dɔn n'a y'i ka sunguru ko kuma fɔ i muso b'a ba i la u b'i i bɛ détruire cogo min na u b'o de ɲini u t'i jaabi a bɛna fɔ n'i ko ko Imam Dicko ye nin kɛ k'a maɲi minnu ko ko olu bɛ ka Dicko lafasa u tɛ e jaabi dɛ u bɛ na de est-ce que Seku Tunkara tun tɛ fɛ ka kɛ ambassadeur ye Gandi malien mun filɛ ni cɛ ko 5 millions dira ma Gandi malien ye ne fa photo ta salen dɛ ala hali cɛkɔrɔba su ma da ka photo ta ka bila réseaux sociaux ko parce que ko ne ye dɔ fɔ Dicko ma dɔrɔn a taara ne fa salen photo ta k'o bila réseaux sanfɛ ka sɔrɔ ne ma Dicko neni wallahi ala a dɔnni kelen na ko tɔgɔ de man ka bɔ ne da c'est-à-dire u ye denmisɛnninw dilan ni nin gamu de ye mais nin yɔrɔ la ne tɛ jigin religieux tɛ dɛ religieux ma ninnu dilan dɛ o yɔrɔnin kɛni n tɛ baga Mali karamɔgɔw ma dɛ Mali politiciens ni Mali militaires de ye dennangolo ninnu dilan wallahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna religieux kɛni olu ta sɔrɔla ten dɔrɔn parce que religieux fana u ka kalanden ninnu olu b'u fɛ depuis kira tile la ka na bila bi la kalanden tɛ tulon ka karamɔgɔ la mais minnu bɛ ka banni kɛ olu tɛ kalandenw ye dɛ hali u tɛ se ka bisimila bɛɛ fɔ ka ban u ma lamara u ma ladamu u tɛ ala yɛrɛ définition dɔn u tɛ se ka hali surati u tɛ se k'a daminɛ a daminɛ la k'a laban u tɛ seli fana koyi awa u ka kalandenw tɛ dɛ u ka kalandenw bɛ yen olu tɛ mɔgɔw ban neni Dicko ka kalandenw bɛ yen u tɛ mɔgɔ ban nin dɛ Buye ka kalandenw tɛ mɔgɔ ban nin dɛ ma fɔ k'a bɛɛ mɛn n'i y'a 80 ta 90% o tɛ mɔgɔ ban neni donc n bɛ ka mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen politiciens ni militaires de ka baara ye nin ye en 2018 Aïdara u tun bɛ ka bɔ ka Aïdara fa neni ka Aïdara ba neni ne ko i bɛ ka kanubaga dɔ ma n k'aw tɛ fɛɛrɛ kɛ n ko denmisɛnninw bɛ ka Aïdara ba neni u bɛ k'u da don karamɔgɔ Aïdara ka musoko ni fɛn bɛɛ la n ko ça c'est pas bon o ko ne ma ko non ko de ka ɲi ko n'o kɛra ko Aïdara tɛ tugu comment on appelle là ko n'o kɛra ko Aïdara tɛ tugu Soumaïla Cissé kɔ ko Aïdara bɛna tugu IBK kɔ ko n'o ye Aïdara neni ka fa neni ka ba neni ko y'olu ma hɛrɛ de parce que olu bɛ président nɔfɛ o don ne commencera ka jigila tigɛ u ka ko la ka jeunes kɛ fugaru ye ka jeunes ban baara ma ka kati muso ɲumanw so climatisé ani mun tuguni ani l'argent facile mɔgɔ min ye jeunesse kɛ fugaru ye k'u kɛ kalabanci nanbaratɔ suni fana ye c'est le système les militaires a y'a remarqué ka IBK to fanga la Musa Jawara ka clan b'a bolo Musa Jawara ka réseau bɛ Facebook kelen sanfɛla la ni gosira Musa Jawara la dɔrɔn i b'a ka wulu n'a ka jakumaninw bɔlen ka wulu parce qu'ils sont payés pour ça c'est-à-dire manu baden bɛ baara ma c'est pour vous dire que mɔgɔ minnu bɛ bɔ ko politiciens de Mali ci u tɛ sɔrɔsiw fara kan a tigi tɛ diɲɛ kalama bilahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna sɔrɔsi ninnu dɛ ATT kɛlen ka coup d'état kɛ ATT ma na ni Alpha ya Alpha Fada tatɔla ma di ATT ma campagne 2002 min kɛra jɔn gagnera ATT ni ATT ma gagné dɛ ATT ma gagné dɛ IBK ni Soumaïla de tun kan ka taa deuxième tour la o ka sɔrɔ an bɛ RPM na mais n ko bɔra Alpha Omar ye sɔrɔsiw bila fan bɛɛ ko fo ka ne yɛrɛ minɛ a waati la 2002 an ye IBK nɔfɛ kɛlɛ kɛ 2002 an bɔra ni bɛrɛw ni besiw ni fɛnw bɛɛ n ko Bamako bɛɛ bɛ jeni ɲina n ko fo IBK ka tɛmɛ de o ka sɔrɔ vidéoman ninnu yɛrɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen peut-être i bɛ taa sɔrɔ a dɔw jɔlankolon de bɛ yɛlɛ kɛnɛmana na o ka sɔrɔ u ma kɔrɔbaya quoi u denmisɛnninnamanw don quoi bon n'olu nana
que ni sigi ka ki na fo de ibe ka yɛrɛ wolo siɲɛ kelen ne sigi ne yɛlɛla de parce que ne bɛ marché tiɲɛ de kan o don i bɛ ka kunbɛ cɛyaw kɛ o don i bɛ ka kuma fɔ faransi ma ko miyɛrɛ mais an kun t'a dɔn n ko o i bɛ ka kelen kun bɛ tila ka changer ni changera anw bɛ changer ni ɲɛna anw bɛ ɲa ala yɛrɛ y'o de fɔ kuranɛ kolo tɛ foyi tɛ parce que u y'a dɔn mɔgɔw kun la ko ni ye mɔgɔ kanu a ye mɔgɔ faga a ye mɔgɔ sogo dun e kan ka tugu tigi kɔ e ma a jeune dɔw bɛ sigi réseau kan k'u disi gosi ne tugura karisa kɔ fo diɲɛ fɔ lahara ne ma karisa janfa nɔnɔmaya kuma fila bɛ tɛmɛ nin kan e b'a dɔn a bɛ sonyɛni kɛ e b'a dɔn a bɛ faso ci kɛ e b'a dɔn a tɛ faso fɛ e ko kɛ tuguro kɔ k'o ye hɔrɔnya de e y'o hɔrɔnya bɔ yɔrɔ jumɛn bon u y'u ka éducation tiɲɛ k'u kɛ ta u ni den qualité nin k'u dilan tan cogoyaw de la a dɔw b'a fɔ koyi ko ne tugura karisa kɔ ko fo lahara c'est à dire u ma politique faamuya u ma notion de patriotisme faamuya parce que u ma kalan la u t'a dɔn fana u bɛ mun dɔn dɔrɔn n tugura karisa kɔ u tɛ ka tugu a tigi kɔ ko ni la kanu dɛ u bɛ ka tugu a tigi kɔ parce que u b'u ka intérêt personnel fana sɔrɔ a la faut qu'on se dise cette vérité anw ni ala na kira cɛ a ye Isa Kawoji min ka kuma lamɛn dɔrɔn a ye Isa Kawoji min a bɛ ka kuma min fɔ a yɔrɔ la n balimaw a bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen sɔn hakili la a ye nin yɔrɔ lamɛn. Question est simple. Parce que n'a scénario la béquille assimé yémique. Parce que comme on bla, comme on fanini, qu'on banini, qu'on bourja, qu'à fond te fouille calama ou te code là. Non. Parce que ne me mille ni moi fanini que banini que moi du coup fort. Dîner moi et bien mieux faut moi fanini banini au ténédoye. C'est né dîner moi de. Bon, personne ne peut se réclamer d'une autorité morale comme moi fanini ou banini. Comme au Bourja, on sait qui ne dit rien. Et qu'on s'entend. Voilà. Alni ma se dikoma. Ça y est, à banane grau tellement visible là. Allez, on le veut comme mi kanouné. Hali malien be diko ye ka toye, mo chite diko critiquer. Wallahi, o mandu yo ka marché tieneni. Diko ka doya. Diko togo ka boda la dungodo o de kadolu ye olu fana ka marché de wulle olu fana be bo be mogo faw neni u be mogo baw neni u yo marché ba do bulu mais ni mogo sima foy fo diko ma u be dimi u ta do be ka mun fo vidéo la parce que u be se ka mun fo dro karsa fabeta karsa babeta ne diko yo koro ka dondra ne go ngomanya dans le respect gandi malien wulila ka ne fa sali hali chokoroba shuma da ko photo ta ko bla ko Mamadou Sidibé de akana fo ko gandi malien no de shugara de wulle mu no fe sari ni den kri karaw de be mo singoro mi sari ni a demoro la de hali mo kan ngam ya kan gere gere fe quoi billahi ni be mali fe ni be ala fe ni be sram ala nya wallahi manga ni den qualité ni halu ku gere halu tu temeni ga sura la wallahi ala ta barka duila abana mi galaw ma foki u kala goshi sima o be mu de sima parce que nous baw nous fanene olu be tla ku tastra et la emie mo bay o e jamana plateau foutne de konana karamo aydra nenna ka fanene ka banene aydra bora comme mo shikunu jabi kayato alama aydra yo fo jie bengena aydra yo wajulu ke metla ka aviro tembolo nyangi ningwa aydra bora 2018 comme nous yale fanene ka banene ka ku konya ira alala kaka kalande shikana itasra ola aydra yo fo ka to ka je kula. Mais diko kanubao ni diko toko fo bi ubi buruju gusidi ayra globala ka klotala globala de mais problème mouye a source tiena source ma bo diko la de ango tien fana fo a source bora politicien ni militaire de la ka ibe ka to fangala Moussa Diawara ka clan kumba bulu ni tout sera Moussa Diawara la Moussa Diawara be mo sara Moussa Diawara ka clan ba bulu général Salifou Traoré ka clan ba bulu olu be sura so de c'est pour ça ni ndo manganye comme Mali Sorassou m'a fait que ne be yele di bilay ala ibe kaka mogo bubu Cissé fana ka clan ba bulu bubu te politicien bubu ka clan ba bulu et général Salif Traoré ka clan ba bulu ani John Retuguni papu Jawara ka clan ba bulu ani ministre wera jumen tuguni Karim Keita fana ka clan bi tu as vu ani ou ka ministre chaman quoi ou chaman ou beka clan bu bulu ou be vidéo manu sara. C'est-à-dire que ni ali campagne présidentielle bena c'est ça non bananingala ni fananingala ko war musoro mali mo shita so jomu ñu glan ni borabi ka Moussa Diawara fana banani Moussa Diawara ko mandi mo mingi oni mi koroso be war dima o be Moussa Diawara hali goro ba bolo kare kondala o bo je figina ni bora ka dofo bubeima ka bubei fana banani ni mi korosi bubei ko mandi mo mingi o tibe e wole
ka wari dema ko bube ka plan de ni an na ka sɔrɔ bube ni musoman dɔ ɲɔgɔn kare kɔnɔ o b'a fɔ ko non ko bube ka go de ni parce que bube commande olu ye i bɛ se ka tigi critiquer ah bube ye ni wari ta a y'a don yan fɛ o dossier filɛ olu si tɛ problème ye mais ka mɔgɔw la gosi ka don ka vie privée la k'u dɔgɔya u dentigiw mɔdentigiw k'u nɛni ka don fo ka kulusi kɔnɔ o den qualitéw de ka d'u ye n bɛna bɛɛ lajɛlen prévu yira aw la bi u ye jeune bɛɛ désorienté waati min na arasibati bɛ wuli ne ko RP mɔgɔw ma n ko a ye arasibati dilan an bɛɛ ka jɛ ka faransi gɛn ka bɔ mali kɔnɔ de wagati ne tɛ faransi fɛ o ko ne ma ko cɛ ɲina faransi kɔ sa o wagati RP mɔgɔw tun bɛ fɛ ka Soumaïla Cissé détruire de a ye kuma in lamɛn dɛ n m'a fɔ RP bɛɛ dɛ RP mɔgɔw bɛ yen i bɛ ka kanubaga wɛrɛw bɛ yen minnu kun sirannen bɛ Soumaïla Cissé ɲɛ ko f'u ka buruja de e m'a ye u tun bɛ jeunes na bɔ de a dɔw ta tɛ k'u b'u bila k'u bɛ wari d'u ma k'u bila la dɛ u kanubaga dɔw bɛ u b'u wele dɔrɔn ko ni Soumaïla Cissé ye nin kɛ o bɛ bɔ o bɛ Soumaïla la gosi Soumaïla Cissé fana ka kalan mɔgɔw fana dɔw récupérer k'u fana bila o kɛwale kelen na c'est pour vous dire que adama mɔgɔ kelen ninnu olu de ye mɔgɔw bila u y'an bɛɛ bila logique kɔnɔna na mais dɔw ma banni kɛ dɔw kɛni bɔra ka kumaw kɛ mais u ye dɔw kɛ bannikɛlaw ye awa bannikɛlaw ma ka di bi ka tɛmɛ sanubɛrɛlama de bɛ nin politicien ninnu ɲɛkɔrɔ bi n ka mali religieux ye ko bannikɛla fana ka d'a ye o ye imam Diko fana ye bannikɛlaw de tugulen bɛ Diko kɔ dɛ les déchets toxiques là awa olu de bɛ nɛniw lase Diko ma kuma bɛɛ ni Diko y'i désolidarité ka bɔ nin bannikɛla ni fananikɛlaw la mɔgɔ si tɛ tugu kɔ mɔgɔ si tɛ fɛn fɔ Diko ma je m'excuse mɔgɔ bɛ se ka Diko critiquer mais avec limite mais nin bananikɛla ni fananikɛlaw n'u ye mɔgɔw banni jɔn ye arasa se banni ma nin bananikɛla ni fananikɛlaw hali ni mɔgɔ caman bɔra ka arasa buruja mɔgɔw daw kilaru la u dusuw tiɲɛna ninnu kun b'u sigi ka mɔgɔw banni ni heure kelen u b'a vidéo partager n'u b'i ka kan na don min na kana nisɔndiya dɛ parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ banni ni e nɔfɛ n'i ma fɛn fɔ o mɔgɔ kelen bɛ tila ka e yɛrɛ banni ni a ye kuma in lamɛn dɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔw banni ni e nɔfɛ ba tɛ tulonkɛ fɛn ye walayi mais ce qui m'a trop déçu n bɛ na bɛɛ lajɛlen yira aw la a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ k'aw ji mɛn mun fɔ yan yɔrɔ fana tuguni o dun sɔrɔ man di n'o tɛ k'a kari k'a tiɲɛ ça c'est vite fait mais nafa t'o la fani ni bannikɛla bɛ taa min o taa yɔrɔ la o bon mɔgɔ min bɛ mɔgɔw fani ni k'u banni ni mɔgɔ min tɔgɔ la n'a mi i ko si ma a tɛ hɛrɛ lase ma bon minnu bɛ t'u sigi chaque fois ka mɔgɔw lagosi ka mɔgɔw saboter ka mɔgɔw buruja bon moi je pense que n'o kun bɛ jamana la taa ɲɛ ça sɔrɔ a jɔyɔrɔ mais nous allons continuer a filɛ sa dɛ k'aw ji min ye Diko burankɛ ye o y'a so fana ma Diko kulo b'a la sa Gandi malien a kana fɔ ko Gandi malien sa a y'a fɔ ko déception a c'est-à-dire nin bɛ dɔn cɛ sukɛlɛ wulilen bɛ pété nɔfɛ koyi n'a ma mɔgɔbaw tɔgɔw fori dabila bilahi sukɛlɛ b'aw frappé aw a ka bɔ hakili ma ça u bɛ tɔgɔ dɔw da et puis a jeune escroc ni minnu bɛ yen quoi baarakɛbali ninnu quoi u bɛ tɔgɔ mɔgɔbaw de tɔgɔ ta k'u da u la fɔ ne dalen bɛ cɛ Gandi su kasira haine koyi Gandi su kasira haine dɛ ni démoli ne bɛ mɔgɔbaw tɔgɔ ta k'u da u la awa o dɔ wɛrɛ t'u la koyi n'i ko imam Diko ye nin kɛ k'a ma ɲa u bɛ bɔ Segu Tunkara Segu Tunkara mamuso tɔnsi ka jan Segu Tunkara mɔkɛ nunkɔrɔsi o tɛ e ye kuma min fɔ Diko ma olu t'o jaabi dɛ ayi o tɛ Diko ta in jaabi dɛ parce que il est tout injigaw de do dilannen b'o kama di c'est le système qui les a fabriqués o bɛ mun dɔrɔn bɔ k'i buruja n'u m'a fɔ ko sunkuru dɔ b'i bolo yan fɛ u b'a essayer k'i ka mariage kari olu b'o de kɛ awa ko ka di politiciens ye dɛ hali karamɔgɔ dɔw bɛ ka d'u senkɔrɔ sa o jamana bɛ taa ɲɛfɛ cogo jumɛn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa sɔrɔsiw tugulen t'o bannikɛla kelenw de kɔ bi yan jeunes minnu fana bɛ yen nɔ n'o jeunes wɛrɛw commande ye hali n'u tɛ sɔrɔsiw ka côté la o jeunes fana bɛ tugu o bannikɛlaw kɔ parce que karisa commande ne ye olu bɛ tila k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka kɛ Mali fitiri ye don dɔ la n fa an ma Nuhu Sare ye cɛni bannikɛlaw ka danni ka vidéo la n bɛna kala aw bɛɛ lajɛlen ka ye Nuhu Sare a ka ɲi sa yanni an ka don fɔlɔ an ka kaw ji minɛ yan. puisque a sigi kun t'o ye o ne ye miliyɔn 5 d'u ma k'u ka kɛ miliyɔn 100 de ne ma miliyɔn 5 d'u ma k'u ka taa studio dayɛlɛ u ka mɔgɔw dɔgɔya u ka mɔgɔw buruja u ka mɔgɔw lagosi j'ai pas fait ça je peux le faire ala barika la je peux le faire avec 5 miliyɔn 5 de dira ko petini ko Gandi malien o taara kɛ banani ni fanani ye taw ji ma sɛgɛrɛ bɛ fa 5 millions de d'u ma u bɛ balo tan cogoya de la o
u tɛ sɔn baara ma aw tɛ se ka taga biriki gosiyɔrɔ la maneburu baaraw bɛ yen aw tɛ se k'olu kɛ ne Segu Tunkara wotoro pusi ne denmisɛnninma tun bɛ wotoro pusi bilayi ne tellement ne tun bɛ fali gɛn kɛ hali ne dalen sunɔgɔ la fo ne bɛ sigo fali la fo ne bɛ ko tan yarɔ ni bɛ fali gɛn dɔrɔn i b'a ko tan fali bɛ taga fali gɛnkan hali ne sigilen kuma dɔ a bɛ kɛ ne kɔnɔ hali ne bɛ kilasi kɔnɔ kuma la ne sigilen bɛ ban kan a bɛ kɛ ne kɔnɔ ko ne sigilen bɛ fali kɔ la de fo ne bɛ ko tan ne ka misi ko ne ma ko cɛ ko Segu ko cɛ k'i tɛ sabali wa o b'a yira k'a fɔ o kɔrɔ tɛ fana c'est à dire o y'an ka mun na gɛlɛya la pour que an kana kɛ fugariw ye mais a lajɛ o bɛ wari facile ta ka di ninnu ma ni den qualité ninnu ma u tɛ sɔn baara ma u bɛɛ bɛ fɛ ka k'u dama bureau na studio nu chinois téléphone nu de b'u bolo ko filmeli ko journaliste u ye journaliste yɛrɛ valeur bɛɛ b'u la bilayi ala u ye journaliste valeur bɛɛ b'u la pewu journaliste tɛ yafa u ma dɛ donc maintenant ça non